যারা মানুষের মনে আঘাত দেয়, মানুষের মনে কষ্ট দেয়, মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে ওই বাবারে হাজী সাহেব হজ করে বেড়ায়, বাইতুল্লাহর গিলাফ ধরে কান্না করে, সেজদায় গিয়ে রবের কাছে জান্নাত চায়। আমি আসিফ একটা কথা ইনশিওর করে বলছি, মানুষের মনে भेज दे वापस तो भेज दे अकाउंट भेज दे वापस ये इधर नहीं इधर नहीं जाना प्रीमियम अकाउंट ऐड करना है और खुदा भी चल जाएगी खुदा भी चल जाएगी अकाउंट दिखला जाएगा स्कैन नहीं करना মাঝে মাঝে নিজেকে শক্ত রাখতে পারি না, চিৎকার করে কাঁদতে মন চায়। আমিও তো মানুষ, আমারও তো খারাপ লাগে, যন্ত্রণা হয়, নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে, আচমকাই চোখ ভর্তি পানি চলে আসে। পরক্ষণেই আড়ালে চোখ মুছে আবার নিজেকে বোঝাই, little blackbirds sitting on a wall. One called Peter, one called Paul. Fly away, Peter. Fly away, Paul. Goodbye, Peter. Goodbye, Paul. പള്ളിയങ്ങാടിയിലെ മസിലൂടക്കാരുണ്ടല്ലോടാ ഭരക്കള അങ്കമാലി കിടന്ന് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ